Okay, we are going to start with our class. Okay, I'm going to share my screen. Can you see my screen? Yes, teacher. Okay. Today we are going to study the past continuous. So I need to know, what do you understand about past continuous? Who wants to tell me? Past continuous are the action that we did or we was doing. We are doing. We were doing, yes? Exactly, we were doing. So, you know, what is the difference between past continuous and past simple? The difference is the verb to be. Yes, it could be the to be verb, but another thing. What is the other thing or the other opinion or idea? Talk about, bueno, le agrega al verbo ando, endo, indo, ¿no, teacher? Exactly, But, ing. Uh-huh. ing. The ing. And a logical answer will be that would be the following. So the past continue talk about events that start in the past or is in the past, but the events are continuous, right? Or were continuous. So for example, we were jumping on the on the street, right? So how would be the sentence that I said, but in the past simple? We were jumped. We were no. We were jumped in the street. No, past simple. Remember, the past simple is only the past, the verb in past. Okay, in past tense. We were jumped in the street. Okay, pay attention to this point. Okay, so the past simple, we use the verb in past all time. For example, yesterday. I got it, teacher. Okay. Can I say the sentence? Yes. We jumped. Nosotros We saltamos. jump. Good job. Why is that answer? Because we use were when we are talking, when the verb use ing. Exactly. And because we're talking about the past event, right? So he jumped, we jump, they jump, right? Only we use the past, the verb in past tense, okay? And the difference is that in the past continuous, we use the to be verb in past and the verb in ing, okay? Good job. Now, the past continuous is made from the past tense of the verb be and the ing form of a verb. So here we have two forms. The first one with the past simple was, were, and with the ing form working, playing, living, talking, right? So if you wanna make a sentence with past, I was in the party, right? But if you want to say that you were in the party a lot of times, so you say I was dancing in the party, right? So you add the ing or the gerund of the verb, okay? So remember the difference. In past simple, we don't use the to be verb like auxiliary, but however, in the past continuous, we use the gerund and the to be verb in past. Okay. According the personal pronouns, you know, he, she, it, is with was,
and the other ones they present with were, right? Did you understand until now? Did you understand? Do you have any doubt? Is clear, teacher. Okay, let's continue. So, who wants to help me to read and to explain the statements here? Who wants? Who wants? Someone? Angie, Rajan, Johan, Sharon, please tell me. Tell me, teacher, what did you say? Excuse me? Okay, please help me to read and explain the statements that are said in this part. The children were doing their homework when I got home. The past is were doing, yes? Yes, this is the past, but this is the past continuous or the past simple? Continuous. Continuous, good job. So what would be the past, that only the past tense? Tell me. What would be only the past tense in this sentence? The children were doing their homework. The children did their homework. Good job. We only use the second verb like the main verb of the sentence. And in this case, we use the to be verb in the past continuous. Okay, good job. Now the following, the children did their homework. Okay, good job. This use of the past continuous is very common at the beginning of a story. So here, please, can you repeat or can you read these following examples, please? The other day I was waiting for a bus when last week as I was driving to work. Good job. So, what is the meaning of was waiting and was driving? Estaba Estaba esperando. Estaba esperando. manejando. Good job. Good job. This is a story, so I don't know if you have ever seen or read a story of children. For example, I don't know, Pinocchio is an example. So once upon a time, Pinocchio went to the park, I guess. It's an example, okay? So the past continuous is all time in stories, and in this case of children. So I recommend you something, okay? When you can read a text, it could be about children's stories, okay, or fairy tales. You are gonna work vocabulary, you are gonna identify the different tenses in English, including this, the past continuous and the past and the present, etc, okay, etc. So it's a good recommendation that I do today, okay? Now, next. Sorry. Now here, please, who wants to read these examples? Listen to me first. For something that happened before and after a specific time. It was 8 o'clock. I was writing a letter. So who wants to explain me this rule for something that happened before and after a specific time?
Who wants to explain me that? ¿Quién quiere, por favor, explicarme esa regla que nos dice? Para algo que ocurrió antes y después de un tiempo en específico. Entonces tenemos el ejemplo. Eran las 8 en punto. Yo estaba escribiendo una carta. ¿Dónde se cumple la regla ahí? The ing, teacher. I was reading. Yes, was writing. Ajá. This is the, and what is the specific time? 8 o'clock. 8 o'clock. Okay, and something that happened before. What would be that part? ¿Cuál sería la parte que nos dice? Si sabemos, ya tenemos el specific time que es 8 o'clock. ¿Cuál sería la cosa que ocurrió antes? Que no estaba escribiendo. Exacto. O sea, La acción pasada, ¿cierto? Muy bien. So, look at this. At 8 o'clock, I wrote some letters. So, what is the difference between these examples? The first one is in past continue, and the second one is in what tense? It's in past simple. In past simple. What is the change here? What is the change here in this sentence? Disappeared the ing. Exactly. The ing is not there. And the other thing is that the order of the sentence changed, right? So first, do you have the specific time, and after that, the thing that happened in that moment, okay? So here is specified, he start writing, okay? Now, the following, who wants to explain me the following rule, please? Who wants to explain? My head was aching. Everyone was shouting. Mi cabeza tenía dolor de cabeza porque todo el mundo estaba gritando. Es ponerle en pasado simple, teacher. Yes, yes. Explain me that. Necesito que me expliquen esa regla, ¿listo? ¿Qué nos dicen los ejemplos y su explicación? ¿Listo? Lo pueden hacer en español o en inglés, como se sientan más cómodos. I had a headache. No, I didn't. Explained. So quién más o menos tiene la idea? ¿Qué nos dicen ahí? To show that something continued for some time. teacher, en ese caso sería para algo que continuó por algún tiempo, una acción que se continuó por un tiempo, como por ejemplo en este caso el dolor de cabeza, porque las personas estaban gritando. Correct, exactly. Exactly, the continued action, right? Or the fact. Good job. Now the following for something that happened again and again. Who wants to explain me that, and what is the difference between the first rule? Ahí serían acciones que son repetitivas. Yes, exactly. So, for example, who wants to translate the sentences? The first one says, I was practicing every day 3 times a day.
Yo estaba practicando cada día 3 veces al día. They were meeting secretly after school. Ellos estaban viendo escondidas después de la escuela. They were always quarreling. What is the meaning of quarreling? Ellos siempre están peleando, creo. Yes, yes, it's a fight, okay? It's another way to say fighting or discussing, okay? They were Okay, thank always you. quarreling. Good job. Now, what is the difference between the first rule and the last rule? Yes. ¿Cuál es la diferencia entre la primera regla que nos dicen y la última regla? Según lo Because que with the last one, they talk about something that happened, but they don't have an end or a finish to do the thing. And the es other hand, the first ones, it has, si lo tiene. correcto. Pero entonces, miremos acá, analicemos una cuestión. En la primera regla nos dicen para algo que ocurrió antes y después de un tiempo en específico. Acá nos dan un tiempo, ¿verdad? Solo uno, ¿cierto? Un tiempo, que eran las 8 en punto, 8 o'clock. Ahora miremos en la última. I was practicing every day 3 times a day. Acá nos dan cuántos tiempos en específico. The many different. Because we have every day, but also we have 3 times a day. 3 times So a we day, have exactly. sentence. Exactly. There are a lot of of time, right? So practicing every day. Another word, keyword is every day 3 times, right? Muy bien. Acá nos dicen que la acción continúa prácticamente todo el día y en algunas de las oraciones no está en específico el tiempo, pero sabemos que es estaba ocurriendo en ese entonces repetidamente. ¿Listo? Muy bien. Now, we are gonna read these examples with verbs which show change or growth. What is growth? Crecer. Excuse me, can you repeat? It's like crecer. Sí, muy bien, crecimiento. Y change, what is change? Cambiar. Exactly. So the first one says, the children were growing up quickly. What is growing up or grow up? Creciendo. Growing Listo. up es como creciendo, ¿no? Listo, acá vamos a ver una clave, les voy a decir, yo creo que de pronto es un dato nuevo para ustedes, es bueno que lo tengan en cuenta. No todos los verbos que tienen ing o gerundio los utilizamos o los traducimos como corriendo, aprendiendo, jugando, ¿cierto? No todos, ¿por qué? Hay algunos verbos que no, como que no tienen como un estado quieto, una estatua, pongamos el estado de estatua, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en este caso, en el pasado continuo, esa es una excepción, sabemos que obviamente va con ing, entonces los niños estuvieron creciendo rápido, ¿cierto? Esa es la excepción. Pero, por ejemplo, cuando ustedes van a hablar en presente, entonces si quieren decir growing up, o no sé si alguna vez han visto un verbo frasal que es compuesto por preposiciones, ¿cierto? Así como este grow up. Este con ing y en la traducción a ustedes no les coincida. Por ejemplo, el verbo aprender en inglés es learn, ¿cierto? No sé si ustedes han visto en lecturas o algo que sale learning, the learning is important today, supongamos. Entonces nosotros o cualquier persona diría, no, yo aprendiendo todos los días, ¿cierto? No, learning quiere decir también aprendizaje.
¿cierto? Tiene que decir cosas en específico, ¿listo? Cosas así, por ejemplo, teaching, no todas las veces teaching quiere decir enseñando, también quiere decir enseñanza, ¿listo? Todo depende del contexto en el que ustedes se encuentren involucrados, ¿listo? Entonces, cuando ustedes se encuentren con un verbito así, ya sea verbo frasal o un verbo normalito, solito, y que esté también después de una preposición como of, and, ¿cierto? Ustedes, o de palabras como and, ustedes van a poner el verbo en ing, ¿listo? Independientemente si es pasado continuo o no, ¿listo? En este caso, en el pasado continuo es la única excepción porque tenemos el verbo to be presente en pasado, ¿listo? ¿Entendido hasta ahí? ¿Listo, muchachos? Yes, teacher. Listo, perfecto. Entonces, ¿quién me puede decir qué es improve, improving? Mejorar. Yes, improve, mejorar, muy bien. Muy bien, listo. Hasta ahí tenemos entendido. Yo creo que no hay necesidad de realizar traducción, ¿verdad? Listo. Entonces vamos a leer la última regla. ¿Quién me quiere explicar qué nos dice la última regla? Ahí está el papi. Papi te necesita. ¿Qué me quiere decir, por favor? Teacher, there are some kind of verbs. A ver, or mis amores, por favor, ¿será que me pueden apagar sus micrófonos? Qué pena con ustedes. Y por favor, la persona que iba a hablar, continúe. Teacher, there are some specific verbs which are studied, and those you can use them in a past continuous tense, so you have to use them in past simple. Good job. Good job. Good explanation. That is that's why we can't use all verbs in gerund, because the rule or the grammar is like this way, or is composed like this way. So for example, when I got home, I really needed a shower. So you can say I really was needing, no, it sounds bad and it is wrong, okay? It's only by a grammar rule, okay? It's a grammar rule. Good job. Okay, now I'm going to stop to share my screen, and I'm going to share to you the activities that you have to do in the following link, okay? So I'm gonna give you time to make these activities. So you are going to make the present continuous activities. Okay. So you are going to do the present continuous one. Okay. Sorry, present continuous, past continuous, I'm sorry. Past continuous. Let me share. Por favor, espérenme un segundo mientras que busco el link y se los comparto. ¿Listo? Mientras tanto, por favor, vamos haciendo unos exercises acerca del pasado continuo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Van a inventarse una historia o incluso van a comentarme de lo que hicieron la semana pasada, supongamos. Lo van a hacer en pasado continuo, ¿listo?
o qué estuvieron haciendo, por ejemplo, hoy. ¿Listo? Es una acción que terminó, que comenzó en el pasado, pero que fue continua y fue reciente. ¿Listo? Entonces, pueden hacer el siguiente ejercicio. Lo pueden escribir en el chat y después lo pueden leer, o lo pueden escribir en un papelito y lo pueden leer también. ¿Listo? Les doy unos minuticos para que realicen el ejercicio. Listo, ya les acabo de compartir el link para que por favor también vayan haciendo los ejemplos, los ejercicios propuestos ahí, ¿listo? Entonces vamos a realizar los ejercicios que dicen past continuous, solamente past continuous, ¿listo? Si tienen alguna duda, me comentan, ¿listo? No te preocupes, María. Bueno, estábamos hablando del pasado continuo, ¿sí? Entonces, ¿qué es el pasado continuo? Es una acción que comenzó obviamente en el pasado, pero fue reciente la acción, ¿listo? No fue en el pasado pasado, así como si haya ocurrido lejanamente, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en pasado simple sería I ran yesterday, ¿cierto? Yo corrí ayer. Es una acción que terminó y tiene su punto final. En cambio, en el pasado continuo dice I was running yesterday. Yo estuve corriendo ayer. Es una acción más específica, ¿cierto? Eso es lo único que tenemos que entender del pasado continuo. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia entre el pasado continuo y el pasado simple? Que el pasado simple no utilizamos el verbo to be, sino que solo utilizamos el verbo en pasar, ¿cierto? Por ejemplo, yo disfruté. I enjoyed. ¿Listo? Y para decirlo en pasado continuo utilizamos el verbo to be en pasado, que lo utilizaríamos como auxiliar, y el verbo en gerundio o en ing, que es digamos, yo estuve cocinando, I was cooking, ¿listo? Esa es la gran diferencia. Entonces, recuerda, el pasado simple es una acción que comenzó, así como comenzó, terminó, ¿cierto?
Y el pasado continuo es una acción que recientemente pasó, pero que fue en un tiempo en específico y pues se demoró más en terminar. ¿Listo? Entonces, yo acabo de compartir un link, no sé si ya lo tengas presente. Sí, teacher. Listo, entonces por favor para que hagas los ejemplos del pasado continuo. Esto, sí, del pasado continuo, ¿listo? Y por Ok, favor teacher. que hagas el ejercicio que todos están haciendo, que es escribir algo que ustedes, o ya sea inventarse o algo que de verdad les haya pasado el día de hoy, hablando en pasado continuo. Digamos, yo estuve trabajando hoy a tal hora, supongamos, y luego de eso estuve haciendo el almuerzo, cosas así, ¿listo? Ok, teacher, muchas gracias. Listo, sí, señora.
Disculpen, muchachos, ¿será que pueden volver a ingresar al link? Ya que Zoom no nos permite más de 40 minutos. Listo, profe. Listo, gracias. Programs. Johan, please turn off your microphone. Thank you. Okay, did you finish? ¿Terminaron el ejercicio? 1 minute. Okay, no problem. Teacher, is only the first exercise? Or Yes, it's only the first exercise. The only that says past continuous, okay? okay, past and continuous and past simple now. No, no, only past continuous. Okay. ¿Terminaron? Por favor, me van avisando si alguno ya terminó y comparte su pantalla para compartir las respuestas, le explica por qué escogió esa. ¿Listo? Teacher, I finished, but I can share my screen Okay, because I'm I'm gonna by give you the my- permission. I'm gonna give you the permission. Okay, now you can. Teacher terminated because I'm in my cell phone on my cell phone, so I can't. Or I don't know why. I don't know how. Okay, no problem, no problem. I don't remember how to share, but if you don't know how, or if it is not allowed, no problem. I'm gonna tell to Brian that Teacher, sharing could you share the screen in your computer with the exercise? Okay, so you didn't the exercise? I finished.
But could you share your Okay, screen but we are with going the to exercise? develop it then, okay? So I'm Okay. gonna, so let me, wait a moment, please. Okay, now can you see my screen? Yes, I can see the screen. Okay, okay, the first one. The first What? one is, what were you doing at 8 o'clock last night? Correct. So why do you think is this? Mm, for when we are doing a sentence is WH, bueno, va la WH, el verbo o el auxiliar, el sujeto y el complemento. Entonces, what were you doing at 8 o'clock last night? Good job. Good job. So your explanation was good, right? It's the WHQ. And also because here we change the order of the sentence, right? In this case, it's a question. So we put first the to be verb and after the subject. So first one is where, and after that, the subject, you. So good job. Next one. The places that we list as Was driving. yes. But remember here there is two things. For example, it's between the first and the second. What do you think is the correct answer? He was driving. He was driving. Why with he? Because he is, él es el que está haciendo la acción. Él es el que está haciendo la acción. Exactly. So you know that if you are gonna talk about someone or something, you need to put the subject all the time. Okay. Good job. The next one. When I got to work, I realized that I Was not wearing or wasn't wearing my watch. exactly. Both of them could serve because you know that the first is with contraction and the second one is not with contraction. So it's the same thing. Okay. So, the next one. Where? What do you think? I think is the first one. Bueno, acá cuál es? Está entre la primera y la segunda. The first were Rob and Rebecca living. Good job, where Rob. Why was where Rob and Rebecca living and not the second one? Rob and Rebecca were living. Because it's a question. Yes, it's a question. And why? And why do you think is the second explanation? What is first? What is first? The to be verb or the subject? What is first? The to be verb or the subject? To the verb. The to be verb. Good job. For that reason is that answer. Let's continue. Anyway, what is the correct question? Were Was I I talking? typing? Was.
Why is was and not were? Why is was are not were? I think because I goes with was, and that's basically like a rule. Yes, but look at this. Look at the subject. The subject. What is the subject here? I Exactly. Do you think I could be with where or with was? with was. With was, exactly, good job. It's a rule because where is the word that goes Teacher, with it? Tell me. could you explain me what is the difference? Sometimes we can use if were. Okay, the difference between where and where. Es que a veces uno dice sí, o sea, if were. Es como if where I was, if where I did the homework, for example, o sea, ese de que si yo hubiese hecho. Ok, ahí ya me estás hablando en otro tiempo. El otro tiempo es más complejo, va con el would have, habría, ¿cierto? Would have been. Ya me estás hablando de otro tiempo. It's a conditional, right? Yes, me estás hablando del if. That's right, conditional, yes. Yeah, yeah. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre if I were? Ok, I understood, ya entendí. Sí, ya sé. Ustedes han entendido que, obviamente por reglas gramaticales, was va con I, ¿cierto? Y ustedes se meten esa confundida en las condicionales, pero ¿por qué were va con I si no era con was? Bueno, esta es la excepción. En la condicional, no recuerdo en qué condicional va con were, pero esa condicional es la excepción. No me acuerdo si es la segunda condicional, no recuerdo bien, pero es la única excepción que tenemos, ¿listo? Cuando se presenta el if, ¿listo? Y el pronombre I. Entonces, if I were in the park, I could be, I could get fun. Podría tener, divertirme, ¿cierto? Entonces, recordemos que en eso existe la excepción. Cuando nosotros vemos una condicional, la condicional como comienza con if y vemos el pronombre I y seguido where es porque es una condicional y es la excepción, ¿listo? If I were. Lo mismo con he y she. He sería he were y she were, pero solo en las condicionales, ¿listo? No más, esas son las únicas excepciones. De resto, si los utilizamos en los tiempos normales o que no son compuestos, pues obviamente ya sería normal con was, ¿listo? ¿Sí me hago entender? ¿Entendí esa parte? Sorry, I have a question because I was searching that information because on my mind I don't have that. I think that is if you have a first person, you have to include was, and that's it. It doesn't matter if it's a conditional or it's past simple or whatever or structure that you. Yes. I'm talking about In this moment, I was searching about conditional Mhm. and identify where they talking about this kind of verb to be in past. So for example, here I have the zero conditional is talking about present, just for present. First conditional is talk about future. Second conditional is talk about past, but in a simple way.
And the last one is third conditional that is in past perfect. So I can identify where we can include. Ok, verb buena to be. pregunta, muy buena pregunta. Bueno, de hecho, en estas clases de grammar está el tema de las condicionales, ¿cierto? Más adelante. Creo que es la próxima semana o después de Semana Santa, ¿listo? Si quieren podemos tomar el tema, pues bien explicado porque ya quedan 4 minutos, para tomar ese tema y cómo poder identificar el was y el were y cuándo colocarlo, ¿listo? ¿Listo? Entonces, identifiquemos algo. Hay una condicional que tú nombraste ahí que es en pasado, comienza por el pasado o viceversa, cambian el orden, no importa. Comienza en pasado, entonces ya sabiendo que el verbo está en pasado, en este caso was o were, entonces ya sabes, no, está en pasado, ¿listo? Entonces sabes automáticamente qué condicional es, ¿listo? Por ejemplo, ¿puedes repetirme cuál era la que pertenecía o cuál era la que comenzaba por pasado, por favor? Yes, the number 2. De number second- 2, entonces es la Yeah. segunda condicional. Cuando tú veas if I were or if he were, automáticamente identificas el verbo. El verbo está en pasado. Entonces, identificas en la tablita, segunda condicional. Ahí está en pasado. ¿Y en qué termina? ¿En qué termina de la segunda condicional? For example, you can say, if I had money, I would, with the word would plus the infinitive verb. Exacto, con el would, con el infinitivo de probabilidad, ¿cierto? Entonces, cuando aparece, digamos, en esa oración, el were o el was o bueno, el pasado de un verbo, automáticamente sabes que va a ir con el futuro improbable, ¿cierto? Que es el would. Y si comienza por el would, ¿cierto? Si comienza por el would, automáticamente va a ser en pasado, ¿sí me entienden? ¿Sí me entendieron esa parte? ¿Entendimos bien o hay dudas? Bueno, yo supongo que no hay dudas por ahora, ¿listo? Okay, teacher, I understand right now. Because Ah, it's ok. if Ajá. the verb is using in a subordinated, is the Ajá. in all the pronouns we have to use were. It doesn't matter if it's first, second, or Exacto. third person. Exactly. So, ahora ya para finalizar nuestra clase, porque voy a comenzar otra, les voy a sugerir que por favor se inscriban a la clase, no me acuerdo si es esta semana o la otra, o bueno, lo importante es que se unan absolutamente a todos, ¿listo? Donde vamos a hablar y vamos a explicar las condicionales, ¿listo? Y vamos a hacer ejercicios y vamos a ver cuál es la diferencia de cada una, para qué sirve cada una, qué tiempos están combinados, ¿listo? Listo, teacher. Listo. Okay, teacher, Entonces, so dime. okay, teacher. Okay. See you later. Take care of you. Thank you so much. Have a Thank good you night. so much. Thank you, teacher. Thanks to you. Bye bye.